A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum badim forum molu. Mane jonkende fala. UDP Political Bureau Forum. Badi olungal kontong, badi Gambian kolo. Badi UDP kolungal be kontong alton nal kontong la. Al badi mala mu kote ke bakari ka bondi nyoto. Kana kadol bondi nyoto. Follow janembe dunna musafo don kacha kuma sidula mba commencé la isfa dabo la bi programme la opinion vote mo la miro carteo la nyim mo la miro carteo men kata opinion vote mo keme fula mo tanga nin kilen ne carteo fay mo keme fula mo tanga anin kilen UDP 3 years ye kemenin taworo nin fula soto men ko ila fita adam baro dan sanji sabala wole kemenin taworo nin fula soto men ko ila fita adam baro continue fo sanji lolo wole tan nan nin kononto soto iko wo manka IAC la vote ya Jos Drum Fenkolomo to nyala manka IAC la mo be alona IAC ni wole be carte o fola bata election le kata carte o fayta banko kan bare ay kana jutu la nyinna de Gambia kono mo keme fula le keme fula mo keme fula tan anin killing Gambia kono bi wolle tata carte o fay fo sanji so ba fo sanji lolo biri ye carte o fay carte o kontita watu menna sanji sabo e kemeni taworo nin fulal soto sanji lulo e tan konon ton konon tan nan nin konon to soto woto Gambia la o mo keme fula tan nin kilimo sanji lulo bohita woto le amanke banko bela hakilo par ñi mo keme fula tan anin kilimo Gambia kono bi la population o kono ñuni ndakarola sanji sabo kanyeta je bak sanji sabo kanyeta je keme anin fen yo bar ni la jube iswa dabo e ñi men starting aben mbulande kan western world system wala kono wala be tubabu do ate a commencé ñi men naté nga se commencé no wala bete atale bada bina laban na kala ñamen pour ya adita min ko ñi ne shiata banko be kan dina ñenti bo be kala ñi ne te yeta URR basse commandant mara banko kan yeta kantora député carte fay banko kan ke kunda ye kebal ñininka ye fokke fondinke wol ñininka musu kunda ye musu kebal ñininka ye musu fondinke wol ñininka yeta basse fan kwensi to yo sifa keje yeta jimara yo sifa keje yeta tumanna yo sifa keje yeta wulli east and west yo keje yeta sandu yo keje ni pareta sai ni URR regional jube ibe ansa soto lale nin fulo jimala sembo warta URR ni wo sifa kilimo keta CRR the same thing iba lonna le jimala sembo warta CRR na keta LRR the same thing NBR the same thing West Coast region the same thing Carnival Municipal Council the same thing Banjul City Council the same thing alba lonna wala nyama bar fengo commencé kilin la abe ñin tuba bol me yaten wala symbole futata woto folo woto isfa dabo e wala dayele ten ay wala dayele ten meddu wale fo ala se symbole sembo me ya lonko ise motol soto la staffol be se motol soto ise manan ko soto me ya lonko se la motol fuel no fo karo ebe Gambia ko ne mamro ne la station moto pour ise ñin keno nation white ka fo la galo pol ñin polum ani America jan to katra janni ko be kenen kalo membe kanyer wato karto man fay mo be kalo membe kanyer wato karto man fay ha amunta men ka mol conference de demande ndo ila experto lu men ya lon ko veterano le moti politico ko no
ni ol commande pour ena analyze na jama wolle ka sunaro ke je because Obama la second term ye veteran expert ol men commande republican la karole be fani araf dol ko abe close la bakele jannin result be koyla be trifula tanale dol ka be lok mota dol ko lokum fura dol ko lago saba dol ko fukaro carte fay lungo jannin suto 11 be sila carte o akoyta ko Obama kanyeta so woto baji la ko predictolo professional predictolo ye mol sonno mol jakasi je bar pulol kame yitande non jannin karto fayla wala nata ka toñati so woto isfa dabo la ñum programme kendeliti me ya lonko abu mol karandi la fanam politiko la le abu mol karandi la politiko la le gambi ankol mbe kuma kilne fulale do ni ko mina programme karla mina telefono yella pour mol ye kolloke folo itabe programme o ni ba la moy ke la telefono menna ni kolloke wala inata ñomoy la no killing ni radio iba la moy kan telefono be bulu ni ya kol ila radio turn down wara yebo radio dalay jam fala ni wonte nata ñomoy la no wuro le kasiya telefono endo han kabi gamiyan ko al karando be koral mbaki ni kuoto because on kala telephone programme ol jele bar ko ko naka ka start da nyamen aka kolayale so albe ñinel kela so businessman olu gambian kolu align journalist sponsor pour sembo e wara e se ñim programme si fal kono yelendino banko ka isaji mo be c'est le right long e se tare la bon kono kar kilimbe nen carte fa o tema ya je ko membe kerem bi ni o continuer ta drum kar lebe winna kar lebe boyla woto badi gambian kol to nyala manka IAC la carte kay ka se kondot bal mo keme fula mo tang anin kilen gambia kono wol ye carte fa o ka bi 3 years o kanyata je kemenin taworo nin fula 5 years ye tan nan nen kono to le soto pour kendolo nga duwa ñun kono le fan ko mi nga fa ñame region to region consequence so mina labana woto le bo batal da ko na journalist ol sembo wata simolu lota yirwa keta yirwa keta so c'est pour le sifa be ñini no banko kan silol be beteare moto kendol be bulu isan so daman kolea ila jolu beteata balo man tara kolea bulu sokon ise gambia kono be yaay no la ya long korda ko jara jim daji male ka ñaf ni kibaro funti ta banko molu ka koy kibar senno al balu ñale ka yele ay fano freskol fam bu ke muta woto iso dabu ñu le ñu men stade ten alma ale baraka kije alama ale baraka ke gambia to alama ale gambia tanka maasi bola kidi fay kelo nte ngalo ne wota sotla gambia kono kabirinte karamol ye wota wota ya halalu kabiri ye wota wota ndi bakari yalo ne moko wuru nyaaw nyang kido to fay la gambia foka dunia la bang ya hal batay singolo ho xanne few kile ke gido wota fay la gambia kono ja hal batafo te dum fanal laari walla bari ñun isfa dabo ñun programme ol men bonni nante ke ba camara ñol la toj caste ay on gambia programme jamalu ñi radio HD ni King FM ñol ni su radio programme lo men yalon ke kamolu kunindi en e kamolu ni be kunindi le kasona yale fanan dundi to ila i ka sone yale i ka molati men sone yata mo men sone yata ka hakil ma ya ka ca ke no andu na hakil ma ya ka ca ke sone ya ka soto no le ten kun ka tra sabatri bar dia ko ya me ya dia ta me wo ka kuma dawo da seytan kun dala mo jeta alman be tan kala walla mina nyaato so bali ngolu nimbota wo kono sina kuto me ya lonko wo musula ku balet
o fana mbatinna foru mu jamalu kafu jamalu safa ko na ke ba famatan na mala be nyaadi le mune mala mune be kering bari nalma nyina almost kari woro e komala nena ka fale nun ko Usman Sow be kude tale plan kan Gambia abe Adama Jibaro yamar kanko ay masane kante bay e masane kinte bay ay Mohamed Kante bay ay Tro Jawne bay ako Adama Baro e Musa Savage sayndi masane kinte noto because Usman Sow sumat bata Adama Barot kala mutatati Adama Baro Usman Sow ka dundi men fango do makono ate ma kenyalon so nga fale nun ko ñun be coup d'état le plan kan bar wo ko be kere kere la Adama Baro fe wo maun keno ko tata meta bar hanwo be Usman Sow abala ferol la Usman Sow bala ferol la fay president o dundi no ka defense minister ka bonda fango bulo ate president fango bulo ka di mola jawara nana mam menke fo biri jawara be fanyola yaya nana mam menke yo defense minister tombonta men kamma wolomu Usman Sow la fere fulan jangoti Adama Baro la fere folo la tinya konote ni Adama Baro ma UDP farano fulati Adama Baro man kanano UDP kolla sanji sabo kono Usman Sow la fero momenti ay mol soto ami nyaton kolto men ya lonko ase sondino ko pour ye système o coup d'état wala na ye defense minister bunda yele ka bondi president bulu bari Adama Baro fon malo nyama exactly kabe wala nyama de ye wala dam wala nyame yitanda tela men ñi ñata te fe men benta te fe ye walto yitandala bar kayto karado la ni auto yele mandi atela duniya la bango be damen fe man ñi ñawol bara ata ñabe fetere mbire kan yalon sunjata keta bama lungu men na sunjata tamata a bama don kilo dole la ka mbira sunjata be sirin a jawol la kuma jamal la moy jawol dol bije yamata ko sunjata ko kay niajo bota namatarin banko to fona faata so birata mata lungu men na bay don kilo do la ko jawo nyaabe bile la jawo nyaata somala to nyaalo mu i jawo na e je kole amin kono biya kamiri la duniya be talla wala kono ama nyimmira ko nyin kole asu bannole ama nyimmira ko no kota ko fisamanta ya basi nano ita kande fate fangay ke la ko rewte anana bu ke la wala ne ko juga nyaabe bile la nyaata sinenna man de muso la li bo sunjata so ko lon jata tamata ñine be Adama Baro ani Usman Sow tema wala tinna ye defense minister create wo defense minister nin aliyal hakilto masane kinte ka bondi CDS yala abitani wala bulo kono la because Adama man pare to ku yata la woto
yo barate malon munatina Usman Sow ka nyori pour ka masani kinte bondi CDS yala ka Musa Sabe kije atema o dalilo londe ati amira wakati mako ne price CJ no Usman Sow malla fatela Usman Sow be kelola ya jamele hanaka be indi ya pulanne ya bulandi la boxo kono ani moko to mbuka diam bantala itul damala hakilo akawolo mo ya tulo lungolo so wayati nam famata forum jamal la hanim famola kafola forum molu dawo da famata bela because mbe kulo no me yalon ka important bare bi tilo la bi malam fo Usman Sow ko adam baro na kudeta kana banko kana bang bar Usman Sow muna na tayala dimbal be bondi gambia kono ay samba min tole abari moso be Birmingham England Angleterre also je crossing ni fala family se traje bara so dulal be jube fala family tata banko jimalaka wale gambe kono jube ni bang fo han kabe ye même fo Usman Sow ayara family bonde bam fo be gambia kono bare kibar folo men nata bi a yitande ko because mbeñum ko no ma bakale mbeñum ko no ma bakale o ka wala am famande ku jamala mbeñum ko no ma bakale because kude talbe da dakan bare nga même soto ko Ousmane Sow yala dimbal bondi Gambia kono fayo fo Adama Barrow yele ban konte nga na dimbal bondi banko kono because banko man safe tere nyanta Adama Barrow kibar la kukurungo la kukurun nukundingo me ya lon ko abe jam faring tere nyanta Adama Barrow kibar la wala ba nate o moy fate yala dimbal bondi Gambia kono am Adama Barrow ma kalamata wona dimbal be Gambia kono malon Adama Barrow ka jomuna la kota kay o be den dimuna la so woto baadiŋolu alisal hakkilo to ñun laato baake feere fulale be ñuno bulu ni Adam Barrow man tambino sanji sabola ñin Cheikh Oumar Faye me yaake defense minister ti abe moñin la ami kono ni atara ko masane me kinte man songa mañin na pour ye système o coup d'état abe moñin na ami kono masane kinte bondi la abe mo senda masane kinte noto ibe pare la pour ka système o coup d'état because Adam man sanji sabo aman tambino wala ñina ferol be kering wala nga kibaro soto ko Ousmane Sow wayala dimbal borndi membe maral na kulola ni ñin kuwo kata toñal malum folo fo toñal de because ngam nga kis kis la dol fanan kile because ntaka ko wala ñam bar kibar folo men na ka yala dimbal borndi le bar hanne dimbal borndi kuonte ñin planol bebe la wala defense minister bondi president buluka modo lon dala aluni ta jimala sawjar ya jamela sawjar ko to me ya jamela ka ambassadeur tin America jang wala karate wala na bakso ka jeyta ka tentu ka jey ka fay ko ya jele ko to nyato ma ya jame menu ta wolong do kula kendol wala ne murute ko wol beta do ko wala so ala dimbayalu ni be Gambia imam funti wo matinna kudeta man tara dare ni atra ko ala dimbalu funti tale woto kudeta eminent tale wati tala natal no ko felicie men fonyo tonya ko Ousmane Sow ala dimbala aye bondi Gambia kono andun toñale te Gambia kan woto kudeta eminent angale kanto eminent wala mu yindi ko me ya lon ko a sekeno le minute o minute en wati say lo lalti je wati tije a se tenon kan wati anytime e ka fo la eminent natal non ko dum fana mam fonti be Gambia kono le bara salon ko nyim fero be dada kanne nko ni Adama Barrow man kana UDP 3 years ola hani ni Adama Barrow man kana 3 years ola o mu newola traba solte ni Adama Barrow man kana 3 years ola bi Ousmane Sow be molle de la kan ami kono imaje wo molu men fontita non pour ka masane kente fa Ousmane Sow e ku kala mutela kotol biri woto felta wala na Adama Barrow nyori pride defense minister create so al salon ko
kudeta fanan be da kanne ni sanji sabo adam baro man kana no wala aman kana no sanji sabo la fo adam baro bota je membe sanji fulo la banna pour carte o fay fo international le be mako la ban dunia le be mako la bankaje ko sanji sabo fango yenna carte fa everything be sponsor ngana carte o fay banko ya fanso to ba malo ban nim man tawa soto fo mo le ba konti sanji fulo la banna pour 2021 nga carte o fay wote motal sal hakilo to bag kudeta se keno jene so mbe nyum mol tonkolo no ma tenne mbe sen hakilo tuto sen hakilo to bankoto kana juto fenna ala nga nyo kala mutande ni nga nyo kala mutande ni e kuo men kala muta aye shila ni e modo kala mutandala me ye shila je ko sembe kemo be boyle ka be man tora biriye mo kilen kala mutandala sembe tanso ba bota je la to tawboro ula woto ni e mo lulu kala mutandala me ye shila a sembo te fenno le makotek because wol fana be lul wol kili wo kili fana be lul le kala mutandala yunu bebe laale kanne ke tara wo silango kono ke bondi wo silango kono wota linga korosiroke service kundalo Gambia la service kundalo ko dole be kere men te folano platform lo kan bara alal fanje alal ileftal tolle kilin tambon na kotake yal kenu nyamen ka ni le telephone ni private telephone call soto ni tata karale tata dan ko je ka fo ko muna ni ta dan kula jang be nyine no ma al tol membe service ko na alal fanje de alal fanje service manu le kata tiaral si ka fo ntenga mo tan so banim fenne fa ntarta mo tan so banim kononto la saya blado ngam mo lul mbente wala sayato nto lenga kari fa ite yo bondi da kono dame yafo ite i wululalo i bala fala i barin kunda i fa kunda i bitan kunda bala fala i barin ndewol wol bebe kabilo men kono wol beto la wolo ite la wo molu jubele ko ite la mo fala let men ya albula wala woli bumba lulo altol dol biye han kabi korda fangotal bu ni korda bal bu so betal bulo wala jarta nyinna ila kalfa jo me boto han kabi ka fo tatiya gaso fay mo ka ye molu bute ite fanan katika wala ibo kele wato men na konko bela because ntenya ba to la Gambia para police wol katara jari nyame fo trebul bari be jari nyame wo nyama i jusobe jari wala nyame i nyimo be taniyar wala nyama i fongol la molu kan alkamune na faso to je because alman fenso to je albuka la loi so jono fona le molu force ale la fengol busi la le modol tapale ya ale nyamo muta dolu bulu ale ade dol la wala ya wafade alke baluten ndengal non so muna be jarle te nyina mo be bunjal lola ite mela luaso jono ake bula mo fala be do kon ite le kana responsible altal fanjele bansa en Gambia security sakora ko junior securities nal jita al se montro wati fulaka si local lefu nyinola ni tol jita bula mo do kon fa ite la kordal kono nalto le lifi ñine silo kam fo montro wati fula al futata lal dulalto ni jide tebe luwaso la korda ko ne kaje yo fi fo korda ti yo bijele ba kat luwaso julo le bela when you gonna wake up mutuma lal ñabe yele la al continuer donc al bari musol keñolu al bari ñolu al bari mbañolu al koto ñolu al dokolu al fandi ñolu al bitawn ñolu ko lu bumberol la ke bung lipa dokol la ka tiaga so fay kan ke bunkidol la ke fa ite la jo fong bu ke la bungo jono foni hakota adama dingol bulu ke la dimbal dañene balu ñaajina le moti ni salwato site ni mboro ita salola abete ata ita o salola because yi menu man tora isaje se wol jono al kiyama ni sun garo site al kasun abete ata bara la sun tera men be akal samba al kasamba la dimbali ale ko do men kuntu mol bullom bara abete ata al tinyenta sunde isaje ale menu man tora al sol jono al kiyama al be ol be jolalde bara to bulu ken sol be lola dal bulu ken sol lola al kiyama kidi bu ngono
ni fundita kiri bun kono bita suuji malto ala ñaayila Gambia Junior Securities a baraka bake sale baadiŋolu nse kaccaa bula jaŋ bari ñine mu tooñaate feeroo meŋ be dadaa kaŋ ni Adama Barrow maŋ kana sanji saboo la kuudeetaa le be dadaariŋ walaati naa ye defense minister bonda faye walaati na lafita ka Musa Sabe samanan CDS walaati na lafita ka Masana Kinte bondi CDS feeroo le be laariŋ mbe ñiŋ nel nooma bii naata kalamuta ko Usman Sow wo ye a la dimbaalu bondi Gambia kono a ye samba miŋ naatata ko a ye bondi Gambia kono naa me bondi Gambia kono wota baa fere kaŋ ne munaŋ naa baa fere kaŋ bari ñiŋ bee be koy la inchallahu fo toñaa ala dimbaalu be Gambia la foye funtita le niŋ funtita alisalon ko kudeta luntaata i see ñaa yelenoo a kono le miniti wo miniti niŋ a tara ko i maŋ funti alisalon ko kudeta ñiŋ be dadaa kaŋ ne ni Adama maŋ kana sanji saboo la naa maŋ ke woto moolu be muta la le mennu ye a loŋ ko i be a feeroo dadaa kaŋ mennu ye a loŋ ko i be a feeroo dadaa kaŋ so baadiŋ Gambiyankoolu la alla hakkilituwo se tu ñiŋ to maa fo ale ko sooma sumandaa loŋ waraŋ sinindiŋ mbee ŋa ñiŋ moyi ñoo la le ala baraka so ni wo bota la kaca labanduwaatu baawo ŋa loŋ ko moo jamaa le be kumpariŋ fo Bakary ye Seeku Baroo la kumoo moyi le faamaa moyi haŋ kay Bakary ye Seeku Baroo la kumoo moyi ŋa mira luŋo meŋ faŋo a Seeku Baroo kumata ŋa moyi le maa be moyi noo bari wo kumoo mu feŋ ne ti meŋ ye a loŋ ko moo i se fere ke ye wo audio naa be bulu ye a maabo dulaato meŋ ye a loŋ ko ite faŋo se believe ko ñinankoo la sanji tallulo a be tara la noo maaburiŋ bawo Seeku Baroo ye meŋ fo niŋ teŋa Seeku Baroo jaabi wo la audio to wo mu Seeku Baroo kummaayandol ti bari nse meŋ fo moolu ye moo ye ñiŋ audio soto feere ke ye a maabo dulaato dame ye a loŋ ko i se jiki ñiŋ na ko jaŋ ni dimbaale maŋ ñiŋ jani sanji tallulo a bi jaa manta daawo daa i se ñiŋ audio le maabo jee mennu be Gambia fanaŋ kono nsaali ye a mara ko ali kaŋ faata Seeku Baroo kamma ñaawo ñaaŋ ala la time taa Seeku Baroo be koridaa meŋ kono UDP koridaa loŋ a faŋo la koridaanti Seeku Baroo biraate baa ye a wulu duniyaa jaŋ a nana maŋ koridaa loo a faŋ ye a nana maŋ bulu loo a faŋ ye a faamaa sunkutu fula ñoo dinkewo la koridaa ate be wolu to sanji muwaŋ niŋ wooro a be wo koridaa le kono kabiriŋ a maŋ musoo soto fo a ye musoo soto fo bii musu naŋ ne be a bulu fula be boloŋ kono fula be a bulu kombo a be a faamaa sunkutu fula diŋñoo dinkewo la koridaa le kono a be wo meŋ na koridaa kono wo mu UDP la sponsor le fanaŋ ti wo mu moo le ti meŋ ye a loŋ ko a be moolu lelu kono meŋ ka UDP sponsor a be wo koridaa meŋ kono bii ni Useenu ni a tara ko Nogoy Njaay taa fansu koridaa kono fo a be luwaasol to ni Useenu ko koridaa tuye ko dukale maa ko la ñoŋ koridaa to Nogoy koridaa taa bulu luwaasu ko ka batande ŋa di Nogoy la a wolu la be kayitoo fatina a ye a di Useenu Daabo la pour a ye a di Nogoy la woto Seeku Baroo ka meŋ fo ko Adama Barrow nte be real estate la mbe koridaa waafoolu le la ye kenoo do le waafu yaa nkombita loan taa la banque 300,000 Adama Barrow en so 5 million na wo be mu Seeku Baroo la faŋ hadaañoo le ti faŋ hadaañoo lomu Seeku Baroo nana maŋ koo baa loo a faŋo ye
afama la keno kono ala baluwo be maso ngolom ala maso ya fanan kono ana la kiliyan kilin nana man tala alhamdulillah la aka foka adam baro ya so 5 million adam baro ma so 5 million na abi 5 million ñino la adam baro buru ñimbe laari wandi ko la kono sanji mo wonni woro kabila ma muso futu fay muso futu fo sa musu nanne babulu fulabe bolon kono fulabe kombo men be bolon kono famole kay fandañi moli e bun contrat ko fango diala million kilin wuli keme wora wula ya contrat ko nyaare bokule bi ya busala hakela nyin kuma kan men bota da kono a fango bakelim fakelim do ko ya kuma ndi ya nyin kay ko to men fay akoy kana kuma fay abadi mo bele boato dun ko to bar gamben ko sa faale ko seku barobe da ma yante jeti UDP kordano mu jeti so ni memba mantora koto wo korda man ka tata ñin nan man korda so ala balu ko ñin nan man bullo afa yala ala balu ko bila wudu han ko ba ñin nan ma lo afa ya fan sun keno ko kabira wuluta so wota be dame UDP korda lom al salla time ta ali al jisol nyabu ñin korda ko le atina fam bediyamula audio to pour ka seku baro tofo ba ni won tentete diamula audio to pour ka seku baro tofo bara mo ma ke ko ngase ku baro tujele bar kam fang la korda kanande se ku baro ba yen kumo folo menna atate la UDP korda la kono se ku baro kabra kam banni wa bota bolon ko la be korda men kono UDP korda la mo fo katuko bila wata man futu fo buyi so million killing wuli keme wora wala contrat bullolo a fota walla ya busi ara hakela la ñon kuma kaw abe korda men kono fanan wol fanan na family ba funtindi ko to sayin kaw bo korda kono hakela la ñon kuma kaw so mo kanani wo korda attaque ni men ba mala fanan wo korda to isi a ma ñin nako ibada mala bar korda kono kana femma fenta tata je na man ka don fengol men be dundi ngala nana kunew kono o kola korda kono bungo korda keno fengo korda ko atante fentije abe UDP ko tamu jedi UDP ka fana manka UDP don support a carte fight UDP sponsor menu ka UDP sponsor one of them wala tamu korda so Seku Baro keno fele dalila juma kam me yatin nan kontantan sewota wolem nyinti ko mandin kol ko falo lombalo kamuta ko masingol la andum fulanjango ngamen jenni ko yata bake ni ko yala me ya lon ko mbayi tan la Gambia bela alfa kendo mbe ya kalamuta ko mbe ka fole ba usene andu nga buñala nga horoma Karim Touré nte kundingo naye ñolong kono askeno nsi ku kala mambo men kalama bari mamira andum maje ay ku kenna meya lonko nsafo ko ay niyolo kuya walla ay ku sambanka men manke siloti bari birin natala nombaje ñi forumoto ngatara ko dindingol bije men ya lonko e ka sambala rolu kela wulula le kan kuma kan jawolula katu dalilo kan ni ka molula wulula lo nen dron aka muntala ko ni ka sambalaro kela wululale kan wa abla emme ya lonko aba anafa be nyim banko kan ala lasilo be nyim banko kan wa abla keta moti me ya lonko atale be nyim TRRC 1 TRRC 2 Karim for vice president atale keta moti me ya lonko wolente kundingola nombalu dundige nata kalamuta ko kiyamano memula min jatati kunu yew fananna nomba dundige ngagnin kalamuta ko baro fans club la kiyamano membe base memu bubu darameti yo fananna nomba dundi nyin forumol kono memu tiarar city andum ate ablay aya fanke kekende bati kekende ala fanna jumala wala nyindi ko ate ka wandi alfa lenen woto nga kalamuta ko nyin ablay la wululalo ni ma wuli ya diamo ablay la ko la nene nga fo
idingo me ya wulu iyaje abe silo kan silo me ya lon ko sama be kala e halakoti anin si do ya be kala e komatati ya bula be tinya kan inya ba kan nala wulula be balorin al wule ali abula la ko noma ali ya jube ka dunga nyel lonko alfa men ni la wulula mo fulangoti men si wulu no dinti e ka bula wala e ka wonen o bele ko e sambalaro ke la wulula fulo le kan nendiro me ya lonko ya fo wulula li e ma fo le ya fo la wulula le dalila juma kan kila kontolien ne ko mo fele me ya lonko ko mo kuntuta labango tinyata men ka bulala alfa la kenen saybol ya nyini ka wala be kala mo jumati akoy mo men ka wandi alfa lu nen ne wandi alfa lu nen ike jola alfa le to bar nin ayatara nyi forumo Karim Touré kanyi forumo lamoy ba Ousseyn kanyi forumo lamoy nyimbe keno la nyaadile anin nyi sikeno muna politique sifati men sa tinna dinno le tara kuke kan alfalu men be nyaato almawule aliye diamo kuola wallahi ngankali ala subhanahu wa ta'ala akita kuwo ku kan akuota kila nyaato ta kuote kota ke fujanni yawmal qiyam akita kuwo kule kanti akuota kila nyaabo kuti nyin duniya balwo kono barning ayatara nyin alfal kanyi forumo lamoy albe boring akalama dinno be kenya men ke kanyi forumo kono nalima bono ika wandi alfal lenen atolla kuola ni woketa doron molbe murla tolle kan ni woketa doron afele ya tinna moli ya linen ibulatalula ayatara ko albe boringa kalamale albe dering datara ali ya kalamuta nalima kalamuta fanan albula ko no mal ya jube katu alifa dolu bije wolu buka neng alfalu bemu alifaleti bare molu man kanyan ala ya andunte kanyan na woto nimmo be koma aka ketele makoy nabe nyimmanya sifa ke kan itela lodou la nyanda kala muneti nding ayatara ko ite alifa be samale nyine kan ilaw kuoto nyim forumo biri en dundije memu Karim vice president forum ti Karim Touré la tobije natalo men bije on ba Ousseyn lete anin Karim Touré bari nada forumo kono jube nga Karim Touré la nomba taraje akuwe njakali bake akuwe mira ayen sunu dalila juma kan ntenga mira nim politiko lo be kering politiko de ikake nyine kam mako ye molu nene ye bule noma bar mo buka molu forcé no ikabula mol la wulula la ite ya mere be kafo men kono kafo be nyaado ta sotla o banko kan ngameli tilo mi findira nyanta njala wotilo na bari ngaji be ko yudi fina tilo wala be malre so ye kanu me kanu nyanta kila musila de sanga bi masiro kan fa je yudi ne ila ne lampol me kana malala la tol me kana malala yudi fina fra ko be sit ndol bari yes ye fa Allah on fa fanyo ko ni kala sando ma fo ga yudi okay afo kim driver ko ay mol ma ko ina talon to ani video to Ibrahima be bulo fuka ne fana na France counter na France counter afay ko ifana na France counter ba be Espanyol wa fi kay kan ne ifana France wa fa kan c'est bon parlement catalan aïta fay mais fini que c'est bon parlement catalan pero catalan muy difícil amko Ibrahima afay catalan ko ya tele afay so ñoko okay badi wolo alkana ke kasdi kontano le mo anin sewo ankal kacande be sangala manu de trutle ni lo Ousseyn Dabala o solo jamalu nani wolle be kacala o solo kafo melan ko na kivu driver ngamira
nyanjo so wala ko solo ko na bi jangam so ko solo yo okay nga wala ko solo nga suko solo nga bantala solo melo ko wala ben bantala banko tema Ibrahima Diba so sai woto solo ko bodan tollale bari me ka ko ya ya jambe fana solo saba ay wala fa UDP solo saba Ibrahima Saba sai Ibrahima Saba bi balori yo badi mo nata mon na kotenke comme na update nani jangoto update folo nyi o ka silo le tan dembe silo min tala kacha kono fulan jamu na UDP ko lati do min be kering le rida sate kono Ibrahima Diba anin Ibrahima Sabali anin ali wala kacha ko may yo pro kan anya nyola lem anin ka nyola barabito itandi nyola update fulan jawne saban jaw mo wolati sa in si dun kacha kono miye wulindi ka kacha bari na Espagne molu na koto mañolu milbe Espagne banko kan anin na fandi wolu anin tola malu be kondo na be tu mobe dawda Espagne kono anin moy katako ke jembal be tinto karjay mbe na koto ke konto na bake almame bayo badalo na sate kono almame mbafla baraka seku jambe sando kolomba mba tentula na koto ke Ablaye Sima khairuna waranjeruna mbe konto na bake mbe nkotoma Sungar Kamara Bulanes mbe konto na bake ke tentu mbe Fode Damfa jaran kolam abisirin Bulanes Pablo Norida mba fana konto na bake ka tentu kajay na koto ke Kalmax Kalilu badibu saban kolam abisiri Espagne ngam almost 40 something years or 45 years Espagne mbebe konto na de tolu banno la fola torle lan kolu malkarat be mobe konto na tout mañina mola mobe dunia dawda alama ale aljo alama ale al makoy alama ale al dema na sara kosan kol membre na sara kosa kanal lerida be kondona people like Yankuba Demba anala dimbal be mume branen kola ma bisirin Espagne banko kan sara kosa banko kan e tolne lerida temo sabata bari be mobe kondona bake mele botanam banko dol to kana be ten don be jayla science dum kacha kono kacha min na parende comme momo isalon ko ale da nyalema andu momo ale fenne ditela itela be feyala bari momo alama motuje wala mo buka bolono alala momo ale fenne dila andu momo ye fenne no momo e korta fenne la mi yalon ko imma wono surwale ya fola diamo ko ko ken munul lepp wa ken telewul lepp moti ye mi ya beno par mo fanata ken duniya ko mimma fenno modole bije kam molu sabane ila diamo ko ke kujafi ke teli itole woleno dol bije wol mawono modole be molu kono woli kuma kan jaw fole no iman kuma kan dadano iman kuma kan nyima fono woli woleno alama ntasankal maron kana tara wol kono nimbe wol kono fana alama le bondi o sifa kono modole bije e buka kuma kuron fono e buka kuma jaw fono e buka tinyar kan fono ka dada dron alay wol fana no tindi wollala ninte sankal maron to wol kono alama alay bulandi wol kono modole bije ya kate man darje kala fi darja molla o mukutu te balal alkana bulandi wol kono mbe min fola dron jabiro nyi na dingo mbarendingo ndoma nyen saban ibe kala kilineti ibe taranya diya karola wala taranya barendiya karola wala taranya bar musa karola because kala nyen kala sabo kilimbi jele kala nani njang wo adiyate wo bijele akuyate wo bijele
kara lurun jam adiyate wobijele akuyate wobijele mune woti ba ngande ko ni mun dium fulawte an waran si wuluno woto be jeddi ya karonna ni man tara woto nsiyate tele ando siyandin tete woto be nyebar musiya karona dokoya ni man tara o karola ibenye barindi ya karonna ite muso kana ite minna kuma o jaabi man tara la kuma fon jaabi kan ba man ka nke dandalale pour min be na fala ni ayatare la fita saba nani jaw ibenye o karola wo be lori ne wala mi ndiko i konto mu dabole tinte mu maronde den isana wala munte tinde sana wala muti ite mo woke nte make alale woke ita bondi nora iba fulana ko ni te masana waya way jenke ba dabo kundani maron kundati masana waya ita bono nta bonora woto alale wote ite mo woke nani lulu njaw wala mi ndiko mo badi bon kolti nka fole wuluta badi bon kuluta nyomi mo badi bon kolti mfama bota badi okay ite fana mu kiyan kolati kiyan dumbuto woto kiyan ne badi buti masana waya ite make nte make alale woke ita bono nta bonora bari sine ila muy bake ite musomi ka fe faatu dabo i konto mu minti lafte si kente la ko kono wonyama wala muy faatu dabo ida bondi sankala mon na ko kon pour que makoy ila alfale munteti ni lafta bala hanima la fi ila alfale munteti e bota kiyan dumbuto ntene min kalta kabir 1983 fobi hanbi wo ka fi nyoya ben tema ngalon ko wuluto mula alfalati ntene wala kata womin na kata dumbuton kolem do kola si kombo hanbi abe do ko na masakunda doko afodara police ay sojari yake bi abe drugs card abe do kola waleto ikafa yanko yaya dabo kiyan dumbuto baratul ka fa ne yaya wonton ding ntene wala ka boy ya dim folo ya mun daw nga tola nyi man sala sane di wonna ala kono ya fulan jaw o mu la min dabo de saban jaw a tola ndenna umar dabo han bin na kaf nyabe kere ala wo wuluta 98 le a tola ntenna al kaka horomo ban an moltema obdeti nan jaw ngata lulu ngane ko denke obdeti lulu njamto fa dabo bawo kay kondo mille kondo ngantete wala laje kuno isalano je bita lanu laje bawo ka dan sole laje ntete wala laje parce que wo man taraje yo bojere wala te ya boje bar dan so man taraje ni be futula dan so kundan kole nun utumo nsafo no fa dabu dan so bari man tar futula dan so kundan kole bi so nte ba fala fatu dabu prisa lo wonyama wo yaya wonton din hani bi teriya ndeni wotema ka kafula anene man tala ngala musfulo belelo ay ya be na family fo wululalo ay na wulu nyolo ay belelo ando hormone buñal ben natema dumbu don kol hani bi bakar bunja dabo birim man sakunda falenda tata murtana ko tanke ya kuma nina anin man sakunda min bisiri ya jambe man sakunda ni man duko keno akabita gamola kasamas akramo kunda to wala mur kunda to atente da na Dakar ajatan tela broda la ya o bakar dabo hanbi o hormonin bunya benni wol tema fa bota ja tata ngalter bra be gambia sayente anyinin ka o bakar dabo nyinin ka fana aya munem ya dabo ta kam ya wonton de to ka fana sanka alkana hormo ba fadaba ifuru da miye salihino ram mo kende fadaba ita fam mo kendelte foni inata fali ifuru da mo kendole ifuru da ke kendole anala jaranka ya nyaw yake ma bota jarale wonala jaranka ya nyaw ke kendele mo kendele family kendele ita fam bota family kendole ita fam mo kendole bar miye kunna fali nte malo yamire taketa dami te je ko la bak mo yiri kuntu sifalam ke dan lede ke konoto dia bawo e mantene e mambulanna bari kan to mi yanti ka wuru afi amman kumaya nte buka yanti andu mo bukante yanti ndi
ndebuka tembu andu mobuka nde tembu andu iten timmu ndila hani ba manki mo sen kam bati bar pour ça fahamno forum moto politiko kono ndenga kuma moy yen mari yen nene ba ita mantenende e mari yen nene ba e mari fon fon tema ntebe diamule ni hakilo ni hormone bunyala kono itele ban namande ka kan juwelan ka kume daminna lata e mari e fal respect dinnin keba e bulatan nawo e mari findita nawo yen doyal ba yen na kumo jabi ba e kana opposition ba ndenga kuma ni aje mam momin na kumo jabi annen dirito a doyar to a gari ware to mam momo la kumo jabi mo soto parce que politiko nte man tara kono kammu molla nendirola kammu molla kuma jawla man tara judi pe nte dato je nje ko kilo juuta samato nembi jasi fay nenti jata fayla nembi jasi fay nenti jasi fay nte mo UDP la kilo juuta samato man ko maaje ba o kamma fana UDP ko tati na moyente nan UDP ko tan na ngetuje mo UDP ko tan na moy bulana ngetuje UDP ko tan na moy ngal wala ngetuje UDP ko tan na moy pakase me pukus pour isi wala ibe dunia imari be dunia dawda andum I can rotate dunia kono pour isi wala ntesi rotate nole andum for rotate rambe mbulu fatem mbulu bilin jam fo America fo Europe fa be mbulu fatem mbulu wote koy no letera ban ntesi yayi nole ban si yayi tandila ko ita fadda da fo da so ni le fefana wulo di ombe dusal dof inyom musolam ye kono ya sabalka tay kono ya fulaleke abiji ya famle ni lefta nsala nomba di nyola aliye ben oto ibala nako there you will respect me inyom musolam il faut total non bi mantra futo obe futo on ana dim fula ay min soto ite sabal soto ni lefte ina si ben ngala nomba di ne ala ngala nomba soto bante mela nomba soto ini wo sabo nyoto ida kati nyomu wolete idente da kati yoto wala mun kono ya fuloti police wala man ne fula nyawto man ne saba nyawto andu ibe dami nyul be woleto hanal tra al mamtra banko kele bal nay kono ya fulo abe dusal dofle jamani banko ka wala muy dakati ñooti ntente dakati ñooti hanin tente tiate ñooti pour salon ngemo le be radio to ibe pala paralaje ibe kuma fula kuma kanam fo ine ke matemo yaje al camera mol man kudo long mol ye wolon de katambato la nte tarta espagnole kabin 1988 nkata nkana bar sai ite ke ma bota jarale ngala bar sa mi do nga tolo nga kontolo aye bondi Gambia aye samana Espagne Barcelona banko kan Espagne munem futuwo ban mune ite bondi je fotara jaman ite mo kende ike ma mo kende alko alala ban al ka kawlula alala tarin ngawoto kala wonon ne andunte jeeto fula ni man dan na tambi asikeno fana ngena nyalo ne kabo Gambia kana Espagne foto danta de maskeno ngalo ne fobi ibe asylum kon sukuro alkame sukuro asylum kon jaman banko ka andu askeno ngalon ne ibe jaman sate minto andu askeno ngalo ko ila sukuro be position minto wala asylum ot atula tran dolgo be ke kabirin 19 kakar kasim pareta ndegalo minimo asylum oti ngalo munemba kunna tola ngalo ila bumol ka kenyami ngalo ke ila dam hanin de bumol na taloji modole ba alla jamana tar ni baku wen biral natalo ngal natalo jen kayete be hay mol kono nga hay mo hani nga la rawo jen kalon al kuma gambian ko le milbe gambia iketa kolon kono nyete man finti ntole fintita le mfindita fom fantita al canada munte comme al bay europe le al diam ni comme mbe bakola al be sele kunda wala kumat wala al be diam al diam ni ko mbe america la sankala mbe america wala mbe europe la be europe al canada munte ko comme european no mi ngala ka diam gambian ko je to lande fada bo pour que kono to dia malaf ka jamfa ban ni lafta france jamfa nim momo be asylum ko asylum yewne dundi sukuro social pour iko ke denten la kayde so de kayde so ba momo ke de UDP newonna wala lu yaw sen dabo new pour kayde so de kayde so momo ke de Adama Barrow newonna ibe Europe ke de Adama Barrow new ko ke wala youthful movement wala fan jibo club ika wolle nem pour kayde so de kayde so la
ala man tara sino la fadabo danso nunto danso itakillah ala ko kila sallallahu alaihi wasallam ko itaki dawatu al mazlum itaki dawatu al mazlum fa innaha laysa bainaha wa bayna Allah hijabun itakillah itaki dawatu al mazlum fa innaha laysa bainaha wa bayna Allah hijabun mbine utete lulu njawto nin atre bel lamoy kan ke kono to dia ete mbarende mo ete ndingo ete mbare muso ete sanaw fadabo katara jamana manke arjana dumoti de katara UDP amanke kunna diati amanke ko katara arjana ni bidu UDP bar katara bamburim baro koma waranka sembe barula waranka la baroka o matne ta arjana de akabarale bara alsale hakilotu mo tonyoto albe wulale nyin kuma mankete da mata de ite nin te diwolo anin dokolo anin barni anin fon be wula ibe patio patito alale hakilotu tonyiroto albe wulale alale hakilotu nendiroto kuma kanjoto albe wulale alale hakilotu wandi alifalito ande wandi falni bañolto albe wulale ni yete wulu bani wulu fanne ite la tan daga diamola ante mo wollo daga dabole lo ani adam baro nte mete lo nte am fawle lo so miliye bulate iwulu lalla abeni wulle tema bar mun ya ne bulate iwulu lalla ana mun mo wala dalilo kabulete iwulu lalla yalon hadiso ko wa asin ila jarika takun mu'minan wa hayban linnasi wa hayban linnasi ma tuhibbu لنفسك تكون مسلما ولا تكسر ضايك فإن كثيرة الضايك تميت القلب رواه إمام أحمد عن أبي هريرة كلا صلى الله عليه وسلم كو باو نيادين كانين كومولفو يكومالفو ميالونكو حديث ولم أندون تونيالم momo ya soso amalo fadabo nte danso la laje because kunu yimu danso ti bima ke danso ti ni tata alquran kono ngama sur saba wa safat ayat ndeko ako ale kana musolu al futu musolu kumandi ale konton ke le konton kan islamo alquran ma al amani nyande e comme mone mo daliloti fadabo danso fututa nu Mr danso le jaradi on bi mimbe Barcelona Espagne bankoka Catalonia bi ila futuo banda nim fadabo danso nata futu Abdoulaye wala Amadou Sonko sa iba fula nyaadile fadu dabo danso Sonko nin ani wala futuo banda wala wo fata atara futu atondile Mohamed Ndiaye fo iba fula nyaadile fadabo danso Sonko Ndiaye alkwano ko batale bije akon kanake wala na bi danso manyiyema dabo damma ka dawota wala nyaatema bar pour que ñoo kono to dia ila nejen kanyen sama ma ci won karantale de ntem newo man koy mamande ka kan koyende man hadisa koyende man qur'ano koyende because don dole man sia mbañi de kan talbe ndewla monte bar en si kono to dia ñi na kay dandi ko yekku mo mem fo iko modu ñanta kay wululal buña ni ye wulula buña fo wande wulula buña ila ñi mo hadisolati ni wulula do ya fay wani wulula do ya tonyalam imota ko nge iko ma fayte wulula do ya ila ko mon ko sembe do an ila tonyal iko hadiso kono wala yaayta ndiko ni wulula fonka dolo min imanyan dolo sanna ka sambay banna ko lefta tara dolo min dolo ko donyi nyante yaadiala ila nyi mutonyal da andu hadiso la mimbe lore wulula ka dolo min akoy ko landin nam na dolo son dina kata dolo min la ko do be bulu adiala hakole mo ina tema hakole mo ina tem ka san ka san bay mov bara dia la ita san ila nyi mutonalde andu amma ke filbande kumati andu ye kuma saado la bar mbe ko no dia la wala ila en kuma ka wala nan kan yin hadiso tamana hadiso ko e ko wa sin nyi nyandiroke ila jareka kate sinyo kan i sinyo ina temo nyi nyande ni aka do akota kon mu'mina be kala mu'mino lati
woto mbe idanila siñoya a sifa siyata ini milbe sirin jamani e siñolam bay ini milbe formu kili e siñolam kuma kawto ini milga la kanyola diamo lam e siñol molti kuma kawto woto hakkiloto e siñoto diamo la karola ini milga diamo forum mol ko social media han bi siñol bay ka diamo ka diam ako wa ahibban linnasi molu kanu fengola ma fen mi yanko tuhibbu li nafsika yemin kanu ifanwe woto ye fan kanu nyami molu kanu wo nyama ye fan ko kuliyandi nyami molu ko kuliyandi wo nyama ni o ke doron ako takun musliman ibe kala muslim wolati hadiso be kondira ako wala taksir daika kani la kaka siyandi ibe dawde ibe kaka la foka kakalati hala madu ma fetela ko keda mbe yamaro la kono hala madu milka kaka foka kakalati amanda iko ahramta li sallallahu alaihi wasallam wala munum dalil ako fa in kasrat al daik kaka jama ba mi kaka tiyo minka kaka faka kakalati kaka foka kakalati ako ajama ba ni kake ako tumitul qalba aka sunnu mole fa nin sunnu mo fata abuka fentankano na rebe karawonna nin sunnu mo fata abuka kuma kawo moyno na se dunno akon kono kuma kan beto nin sunnu mo fata abuka yejeno nin sunnu mo fata abuka malo kapjono akamal baliyale e ko hadiso ni jumala afila imam ahmad an abi hurayra nayna solo ka foye ke konoto dia nin fadabo kumo mimmal lako wara akuyata ituloye wara moyroto wara asangarata le fadabo e hako boyndi isi hako tunye bar pour ka ko ndila ko manke da kati nyoti nimbi yela number taxi nye mbela number dila mola miyano ntila wulu nkoto musolem imu musoti inshallah number di nyola ayabo nyoto bari nte tujie isana wala munti kontonto isana wala munti kiyanning balibu tema ifale munti ni lafta waran ikotole munti ni lafta wani barne munti ni lafta bari ini politique moli politique oke nte tujie andum ni yamira mallonke nan lonke la mbe ke ko kondo na bak mbaten lo mbaje ale ko masa bo min soto ngami abe mu musolati almale sutura almale il dingolu fala yetine dum fokata bele mamare on li mu wala alma ale kayti ko sone jaman banko ka yebo sukuro kono fo sita liyo kono bo yebo asylum kono yeta asandi kono abaraka baagi mbe kontina kacala baadi won natale update woro wala njawto bon fadabo dumbuto Joshua ko membe chairman banko kan ni wala kacha bantale bawo pour mul salon aka diamu munela ako sekuba baro ala loya dabo ne on audio sabo ntega mi tandi woto ko manyanka ke bari wo fana ko la mobiye miye adam baro ne ndir galawdo nte diam tan nyul benna ndiam tan nyul benna so loya dabo ne on ako molbe loya dabo ne nale ibe bulala loya dabo nale so ndeno mamra nyimu so ndo entelo ha nyim seko ba baro bulata loya dabo nyima na en ndol mik ifana o ke ba yo audio dala kolbe dandila kana wandi nendo te ka support ifo tada day fay badi wona nata pro moto ko tangue audio woro len jawto nani audio woro len jaw dia momon dia morsi hako boyde baake bari alsalon ko UDP ba ngolo safe UDP nata alkanne UDP murtana alkanne mitinol be kering nete munko be sharing fem fula mbina wala fula UDP ni audio alsata aliya mabo momo ni kam mabo roke sangala na audio la ni ka mabo ni kam mako na kule diate kan audio mabo amabo ni ka mabo ni kam mako pour na down fall te bol ni ka amabo bar mbedda min dila UDP la ka di fonla
UDP Gambia kono ni ko alina molu sina nete mun ko siya nko nete mun ko siya nyamin register e siya wo nyama ala la hakilo to UDP ko ala hakilo to ngamin fode ala la hakilo to bake bengo ben ni UDP ya commande e tolle la moka siya dina modol la bengoti pati siya Gambia de bare askeno bi modol mansula ila pati la kola la ila pati la fonko voters card ibe sola le wonna ibe wala topotoka UDP nete munko buka konde IC hani de Gambian ko le membe UDP ali la moy bak ni ayatara ila kanobe UDP le wala ila kanobe Usen le wala ila kanobe Usen le UDP le UDP mo be UDP mo dantane be UDP dolbi ye UDP le kanu ilatala ijide kada ko ninni man sakunda side be falindro kala o kambe be UDP wol fanam UDP on kollati UDP dolu bije loyala bata anala toro wo ila loya kano wole atne be UDP ni loya bata UDP bi wol be bola jere o fanam UDP on kollati UDP dolbe UDP wol ya jere ko UDP kiliro kiris keda itolle ka sia don ben kede to laka sia woto le sia dalilo be bule wol kamma woludu nda UDP nyimmo sabol be UDP nani njaw wala min diko lefta na balu nyaay sona UDP womul fana be UDP wala kafuna ni yon nte lefta ngambalu UDP la bari ma lefka UDP balondi wol fana mol be UDP mbina wala kafuna ni njaw wala molto bi wala farasta ye timolo ye dotola attendez youthal movement ye dotola mfansun jibo club ye dotola mbidala for 5 years yaje okay mbina wala koto so bari diamo be damin Gambian kolo bawo voters card to register because no ID card koma anu ID card ketela banko di yala yitande ko ite raiso nyim banko kan ite nyim banko dinwal woto min se keno patio molu anani aton kolo ana koman kolo ana temana kolo al molu yamare e kanete mun ko du nyame e katane nete mun ko du nyame e voters card fana nete mun ko yandi wo nyama Gambia mba senkana UDP Gambia UDP nede nga UDP ça fait signa fla millialon ko nkam mol min fo millialon ko inata pour mbembalu la UDP ntere UDP balondila wala mo UDP moluti kabulani wala mo UDP 2016 fanati 2016 molu mina ila kachatule bari lafta minna wo beta kala update sey njawolti nkanda ndararo min di molla kadi mfola atol min be Gambia birim ko ene fo kato birim makari bala fo bara jang ba mo ka fo bara fo banjun ba ka dam bara ka yila banjun bo ni ko ene fo kato ya banne ni bra iko mala wuli pasamadlen kana bara imam banjun konti ntela jeroto woto ka bo wuli pasamadlen ba mala alka fo nyame fo kana banjun nko fe ngo fe nite mu UDP nkolati e ken lete munku nyame sonno moko na lila dum tonto inete munku ila voters card to nyama wota sono no nima ID card ni alta ID card nyene UDP nkolo nin alafta ko kibiro kola malute UDP sotla torata UDP sotla nga kuma ko men fo wala be kila ala la de maroto wala be lola mbe banko marala hey ali voters card mara nali voters card mara al be banko marala nin alma voters card mara ibali marala alta banko marala anga tola fu ñoy bitno ko mata de ka tabiru balke ka diamu o be ko mata de bari min bije min ko mata be mo meti nim farlo ne sunno be UDP farlo mo minti wala voters card kate keso me bida fele boxo kon be ko terminer la mina wala minti ko atole membe tubabu banko le kan bantala banko kan nin sembo tije alal ando albe UDP Allah mo be Gambia be UDP ali support nin jibola ko al daltal nyame ali ngalon nyame ali support nin jibola ke ma ko ID card sonto ani voters card ali ma ko ID card sonto e fon le voters card ni fon ba mo ma nya kele abe kele ni ka be ke ake buke bali ite fon fe te balla ita katala ni ke bali ka katale
nim problème o kana hakilo ka tama ni man problème so dunya hakilo te janjane hakilo te tama hakilo te nafa problème o fana kumata la tele kan hakilo ka tama molle balo kumata ile balo wala ne ka kata ala kana fo jawla ala kana jaw sawlan jawla ka ne ka kata ni jawun te tida tubawdu wara america jaw pour kata ka kutute jaw la karola wala ne tamata oto ala me ya soto ye kutu jaw la jawul kana e kutula mo be dunya dawda ala kata aliyal mulu aliyal blodu koto ya ID card soto ya voters card soto obde senjaw kana wolto mbe talala wolto obde senjaw to mbe talala woleto inshallah Gambian kolu mimbe diaspora America Europe Senegal ala bankol kan Japan itela lo be dunia dawda ning alimali tesite aliya commence kabonyin karola aliya la right fight al takarre faylatul mentara Gambia to mbe diaspora dabulata America min keta nyimma sakunda min be siren Gambia adam barona la masakunda ya jubele A to Z ya analyze ya two minds soto UDP la ta Europe ibe to minaten isitale ya kace ya jube ya analyze sai imma hakili fula soto ya hakili kilne soto je ite sonnali carte fay na audio ala mabo kabo bila ferobe sidi kam planol be ke kan pour ibal balla nyamin comme ya jambe système o min katama nun baw hanbi o système kilon ya jambe fonfe to gambe wala tama kan fona la fata fe man talaji ya jambe simfa ile fata wala tara pour alkana ka refay because ya ko outside the country wol bebe UDP ka wala konye no battle school la wonna ya school la fa banda ito sonale ka refay fona ali la right kele kabo bila anda la commence bien ça ni on diaspora albeni wuro min bela ite sonale carte fay bari fo alte mira do sonno la ba kano min alake UDP la hana tara kado kala e ka tani euro lande kado kala tani euro jani ba fula carte fay côté e be ticket son sur la to and fro ene carte fay yesey e ka fo wulo ene jante bar jante jam fanante ali balang ali la bankot i plan ya settle adada mbando be laring al kamma because of UDP kelo le be kering ani lo yaw senda ba kelo ani mbandinka kelo ani mbandinka ya mban safo dol bije wolu dasata wolu mamfuta wolu be mandinka kelonna dol bije wolu ka usenne kele dol bije wolu ka UDP le kele asota sil beto mandinkoto asota sil beto fenfe nabe Gambia abe asota so hasidi ale be kering to nyamantara tamaka i paretal kamale andun nañu audio mabo baren dum ala kata karfa o karfa yetenni yiro lande pour le ticket son kana carte fay andum isa kata ibulo be fen koto ma ko roto Gambia banko kan ini momo ka kacala alkal ideal change ali dia muyal yaytande ko alta ID card nyine ali rigi sanyi alcarte fay UDP ni wonte sanyi mo anim fulambe min kono wala be continue kan sanyi mo anin dul be kono the same system ya tata ya anata ya jambe tata le ya baronata wala be siring pour ali dia mulen ko ali system of falling ntol men ka dia male kabrin 2016 mancho pedi wo mo kilo le nyama ma hanbi ali son tam male carte fay hanbi ali son ma fana ali carte fay UDP ye falling doga ni wonda nyim falling do kala seninin sanalen sanata ta sen be siring isa fono wol make bakilin fakilon anam baro ya jembe mune aksine manke bakilin fak ibe fulani jolay fele tata dem bakilin fakile UDP mo nani njango min ngafo min be UDP because of UDP ya jele ko nin ñilu site be banko falinale mbita nyaatole ko kamé tata UDP ani milbe UDP nga Usen kanu parce que abatata le a torata ando jikita Usen tonya molam a tilente ye Usen kan be UDP ani milbe UDP comme ni UDP kamando ko wati morke danko la niaje siata tonya be bulo o molbe UDP mo saba nani njaw nata UDP le pour na sinkiro ya balun dinye wo molun kana wala la kajaf wo molu
bi wolle bota UDP parce que tonya mini ta nyaaw hey Ibrahima Diba ya fole ako al haqu yadribul batil fo mama Ibrahima Diba men fo ba imam de Ibrahima Diba biya be Ismaïl Bangoka bila be diamula njaymani la ko imam men fo ako al haqu yadribul batil ako tonya ka tonya be batalo buteka tonya be fania buteka aka yene fo ina mu tonya de sai mbir wala jibe ko tonya UDP mo patile ikate balundile buke dañi ni wala buke dépenser di wolu tata e ko baro yana munam mbari nge farasinde molu kono nge sabana nsite baro domono coming sise kilifajino nsite baro domono coming atondile patati moru nsite baro domono coming banana moru so wo molu wollen kafolo e ko atondile youth movement yalo eko baro youth for national disaster pour disaster ni baro la karo disaster len bay to la karo to be survive la yo ka follow ibe UDP nka doyin kolu ning atondile doy balia anin APRC nkolo anin CPRC nkolo anin nyindonu anin NRP anin PRN woluna te tarajele bari tollalo wo UDP nga sifal wala nyen ka folo wo UDP nga sifal sai konka min domo sai UDP ko ba discover kande Anton General ba je kande an nga ko fale ko baro mfansu njibo club yo fanalo wo be pour ka baro domo commune tendin ko ma ka forforo ka fe ka do il fanal bota UDP ne ina tan mol so do le so bon min ma ka UDP ko bari baro nyim be ndaw nyim milialo be UDP ka pour que balu adam barol so because UDP ya jibile ko nyim pati kante balon tembalo no le bota UDP e be UDP e konte min mu je kiyamanote min mu tresorate min mu kasiade e konte jumal be youthal movement min ma ke UDP ngode ta fans club tole la president wala dron et la president min mata ko do la min mata ko la e be UDP ka e be bota UDP be tonyal fla ñoy nata UDP 2016 UDP 2016 ale forumol soto albe wataji bayola albe katola bare lafta mem fola kalidani alakan kila kan al dolbe Europe dolbe Gambia al modinde wolati ali nendiral bula ayali nen al kana nendiro murande ni ya al famin nen al kana nendiro murande nal ministre no luwato al nayta luwato ando nalbe nendiro kala mal bondino ce nalbe nendiro kala nim moye nendiro ke ali wo mari den ala la wululal bulaci nim moye usen den wala adam barol ne wala mo katen bawo usen nenna ani adam barol nenna wulu mamira birabela wala mika faba ko to mo nyala wala mamira birabela nko niye minna nyaton ko nen ali tolla nyato ali tolla alfa bulaji ali tolu nen bare naali sabari wala fisana nendiro man kuma ya ni tara surat nisa abijele haram tale lakori ya haram yandile fike kitabul bi haram yan nim moke nen jele akete minne aka min foytama wala bala dukare ifele bali toku yala ali nendiro lande atol nden ida sansande mbolom balemba ida tiarar silemba nko ali sabari jusota nimbi yala alfale ne ala tuje ala fayen ko abaraka ali diamani hakilola ali atuye nimdu alman sabano alben ndrokala ala la wulula bulaji ala tane nal man sabarno banal sabarta wal fisata ngal dan alkan kilaka UDP imaje sai sonko ikadi UDP la kelo ikadi UDP la ndiro ikadi UDP la nonto UDP ni APRC le ka bula UDP la kenen ke kelandi imaje be ko wosi kay bal ko dundika dukara al sabar alkan kilaka nimmi yali neng alkana nombata ka dundi ka bulala ale nombata aliya jabini hormoni bunya kono aliya tandala ko e kamin nen to lal falante da alfalene ila alfamu na alfalde nal batene aliya tane wala aliya tuje assalamu alaikum wa rahmatullah